60। ठीक। व्हाट्सएप लोकेशन भेजने का, आ जाऊँगा। तो হ্যালো গাইস, আই হোপ আপ সব बहुत ही अच्छे होंगे। সবাই ভালো আছো আশা করছি। তো গাইস, এই দাদাটা দেখতেই পাচ্ছ ইন্ট্রো দেখে যে আমি একটা খাটিয়া বানাতে চলেছি আজকে। তো এই দাদাটার বাড়ি হচ্ছে রাজস্থানে। তো ইস দাদা কা ঘর রাজস্থান মে হে। তো বন্ধুরা, আমার এই খাটিয়া বানানো চালু হয়ে গিয়েছে। এই দাদাটা দেখো খুব সুন্দরভাবে বানিয়ে দিচ্ছে। ভিডিওটা আমি স্পিডে করে দিয়েছি, আর নর্মালেও দাদার হাতের স্পিডটা খুব জোরেই ছিল, সত্যি বলছি। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो इस दादा ने खटिया बनाना चालू कर दिया और कितना स्पीड में काम कर रहा है। तो आप लोग देख ही सकते हो खटिया ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो बंधुरा वीडियोटा तुम्हारे केमन लागছে একটু कमेंट করে জানিও। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कर मुझे बताना। तो गाइस ये हम नीचे से वीडियो कर भी दे चुका हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। और खटिया ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है और मैं यहाँ पर बैठा ही हूँ। कब होगा यही सोच रहा हूँ, क्योंकि ये पैसा मैंने खुद दूंगा। मैंने घर वाले से एक भी पैसा नहीं लूँगा। तो ये दादा जो है खाटिया को जो एक्स्ट्रा माल है जो माने हिला है মানে একটু টাইট করতে হবে, ওই জন্য বাড়তি মালগুলো আগে থেকে ওপর থেকে বের করে ওইগুলো টান করে দিচ্ছে। এদিকে আমি আমার বোনের সাথে একটু মজা করছিলাম, কারণ ও বানিয়েছিল, ওর পাপা বানিয়েছিল। তারপরে এখানে দাদা সবগুলো বাড়তি মাল বের করে এইদিকে যেটা লাস্ট প্লাস্টিক সেটা একেবারে বের করে নিয়ে ওই খাটিয়ার লোহার পাইপের সাথে জড়িয়ে দিয়ে ওখানে বেঁধে দিল ভালো করে। তো বাকিটা দাদার সাথে তোমরা যদি কন্ট্যাক্ট করতে চাও বা খাটিয়া বানাতে চাও, বাকিটা দাদার মুখ থেকে শুনে নাও তোমরা। कंप्लीट हो गए। तो दादा क्यों जुदी माने कोई आदमी अगर एक करना चाहता है तो आपसे मीट कैसे करेगा? नंबर नहीं ना, तो आपका नंबर यहाँ ये वीडियो में बोल दीजिए। 8349680960। ठीक है, तो आपको इस नंबर से कांटेक्ट करेगा तो हो जाएगा। व्हाट्सएप लोकेशन भेजने का, आ जाऊँगा। अच्छा, और ये जो खाटिया बना है कितने का आप करते हो, कितना ये रुपये? दाम 1800 টাকা আছে, कम से कम करे 1500 টাকা। 1500 में हो जाएगा। তো গাইস খুব দারুণ, খুব ভালো আরাম আছে শুয়ে, খুব সুন্দর। তো গাইস এটা কেমন হলো? তো গাইস এটা কমেন্ট তো গাইস এটা কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানিও। আর তোমরা যারা এমন খাটিয়া বানাতে চাও, ডেসক্রিপশন বক্সে ওই দাদার নাম্বারটা আমি দিয়ে দেবো, তোমরা যোগাযোগ করে নিতে পারো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবো, তাতে কী হবে নতুন কোনো ভিডিও বানাতে অনুপ্রেরণা থাকবে। চলো সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। জয় হিন্দ, জয় ভারত।